1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद यहूदी फलस्तीन में आबाद होना शुरू हुए। ये वो वक्त था जब यहूदियों की फलस्तीन में आबादकारी के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद की खिलाफत, जिसके फौरन बाद ही बड़े बड़े मुआहदे साइन होना शुरू हुए और जिनमें बाल्फोर डिक्लेरेशन भी शामिल था। लेकिन इसके लिए पूरा एक सेटअप तैयार किया गया जो पहली जंग अजीम की सूरत दुनिया ने देखा, और फिर यहूदियों के लिए एक अलग रियासत के कयाम के लिए दूसरी जंग अजीम बर्पा हुई। यहूदियों की उसी आबादकारी के लिए ही खिलाफत को मनसूख कराया गया। यहूदी ये बात जानते थे कि खिलाफत उस्मानिया अब कमज़ोर पड़ चुकी है और अगर उन्होंने थोड़ी कोशिश की तो ये खिलाफत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ी ताकत उनका जज्बा ईमानी है, जिसके होते हुए खिलाफत को तोड़ना आसान काम नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद को बड़ी सी बड़ी रिश्वत पेश की जो तारीख में किसी बादशाह को पेश नहीं की गई थी। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद एक सच्चे मुसलमान थे जो यहूदियों की चालों से खूब वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने यहूदियों की वो तमाम ऑफर्स ठुकरा दी और उसी वक्त यहूदी समझ गए थे कि जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद जिंदा है तो तब तक उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सुल्तान अब्दुल हमीद ने यहूदियों को साफ साफ बता दिया था कि हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस मुआहदे के पाबंद हैं जिसके मुताबिक फ़लस्तीन में कोई भी यहूदी आबाद नहीं हो सकता, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो कोई यहूदी फ़लस्तीन में कदम नहीं रख सकता। इन तमाम बातों पर काफ़ी सोचकर यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ साजिशों का एक ऐसा जाल बुना कि जिसकी वजह से खिलाफत का खात्मा हो गया और यहूदियों की राह की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई, जिस खिलाफत ने तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक कर रखा था। जब उसी का खात्मा हुआ तो तब यहूदियों को रोकने वाला और कोई नहीं बचा, क्योंकि खिलाफत के बाद तमाम मुसलमान मुंतशिर हो गए और उन्हें लीड करने वाला कोई नहीं बचा। उसके बाद बाल्फोर के ऐलान के बाद फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई और फिर 1948 में इसराइल कायम हो गया। फिर 1967 में इसराइल की तोसी की गई। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए सदियों की मंसूबा बंदी की गई थी, और इस सब के पीछे सेहूनी ताकतों का सबसे बड़ा हाथ था, और जिसके लिए उन्होंने 1 मई 1776 को बाकायदा अपनी एक खुफिया तंजीम बनाई थी जिसका बानी एडम वासप था। उस तंजीम के निज़ाम के तहत फ्री मैसनरी और उनके बड़े बड़े लॉजेस का कयाम मुमकिन बनाया गया, और जिसके तमाम उसूल इबलीसी उसूलों पर मबनी थे, यानी जो निज़ाम शैतान इस दुनिया में लाना चाहता था उसी निज़ाम की बालादस्ती के लिए ये तंजीमें बनाई गईं, और उसी इबलीसी चालों के अंदर ही इसराइल का कयाम मुमकिन हुआ। अब यहाँ तक तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब ये लोग बाकी दुनिया को अपने कंट्रोल में करके उसे भी फतह करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में इनके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई ना हो। दुनिया को कंट्रोल करने के इस मंसूबे में इनकी सबसे बड़ी रुकावट इस्लामी निज़ाम है, जिसका रास्ता रोकने के लिए ये हर तरह से साजिशों में मसरूफ़ हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो यूरोप से अमेरिका की तरफ मशरिक से अरब दुनिया मौजूद है, लेकिन अपने मंसूबों की वजह से वो अपने दरमियान हाइल इस रुकावट को भी उबूर कर चुके हैं। मतलब पूरा अरब अब इन्हीं के कंट्रोल में आ चुका है, यानी वो अरब ममालिक जो इसराइल के साथ एक मेज पर बैठना नहीं चाहते थे, आज वही अरब इसराइल को एक एक करके तस्लीम कर रहे हैं, और ये सब इनके दुनिया को कंट्रोल करने के मंसूबे का ही हिस्सा है, जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का वो हिस्सा जो तमाम दुनिया के मुसलमानों का कल्ब है, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पूरी दुनिया में फैलाई थी, आज वही कल्ब यहूदियों के शिकंजे में जा चुका है।
یہاں تک کہ بہت سارے عرب ممالک میں موجود لیڈرز انہی یہودیوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں، یعنی یہ انہی کے لوگ ہیں جنہیں ان کے کام کے لیے باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا منصوبہ جو یہ اپنے تیسرے ہیکل کے لیے پہلے سے تیار کر چکے ہیں، اس کو اب ایک باقاعدہ شکل دینے والے ہیں، یعنی مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور اس کے اوپر ان کا تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا۔ یہ تمام حالات دنیا کو اس بڑے جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ الملحمۃ الکبریٰ آنے والی ہے۔ اس میں جو قوتیں ابھر کر سامنے آنے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ نئے دنیاوی نظام کا نفاذ امریکہ سے ہوا ہے اور امریکہ کو ہی اس نئے نظام کا مالک سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں امریکہ خود انہی یہودیوں کے قبضے میں ہے جو دنیا کی بڑی بڑی معیشت پر قابض ہو کر پوری دنیا کو آج کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ وہی ابلیسی قوتیں ہیں جو انہی ممالک کے ذریعے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عرب کو تو ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اسلام صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ آج اسلام کا سب سے بڑا حصہ غیر عرب میں موجود ہے۔ ان میں سب سے اہم ممالک ایران، پاکستان، ترکی، ملیشیا اور افغانستان ہیں، جن کے درمیان ایک زبردست بلاک قائم ہے۔ ان میں بھارت بھی ہے جہاں آج دنیا کی سب سے بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن بھارت کے مسلمانوں کو یہ لوگ پہلے ہی ہندوؤں کے ماتحت کر چکے ہیں، اور وہ خطہ جہاں مسلمان سب سے بڑی تعداد میں ہیں وہاں مسلمانوں کو اقلیت میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ ابلیسی اتحاد عرب سے نکل کر ان ممالک کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ انہیں بھی فتح کر کے اپنے نئے دنیاوی نظام کو رائج کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ان کا اگلا نشانہ چین ہے جو ان کے نئے دنیاوی نظام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے ان کا پہلا نشانہ غیر عرب ممالک ہیں، جن میں پاکستان کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ چین پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ اور جب یہ سب ہو جائے گا تو تب ان کا ابلیسی نظام تمام دنیا میں رائج ہو جائے گا، اور تب ان کو روکنے والی کوئی طاقت اس زمین پر نہیں ہوگی۔ لیکن اس بڑی جنگ سے پہلے جس کی پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس میں مسلمان ایک بار پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے اور ان یہودی ابلیسی طاقتوں کو فاش فاش کر کے پوری دنیا میں ایک بار پھر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ لیکن اس وقت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں بہت سی رکاوٹوں سے گزرنا پڑے گا جو آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ان کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔